دايرين لاباس عليكم j'espère que vous allez bien. On se retrouve اليوم pour une nouvelle vidéo هنا على القناة avec Poppy. هاد المرة je la fais pas seule. ما عرفت مالها اجا حاجات وجلست هنا. Du coup بغات تبان في لا فيديو مي اليوم غادي نديرو اون FAQ اللي غنجاوب فيها على كاع الاسئله ديالكم. جيسبر هاد لا فيديو هادي تعجبكم. جيم بيان ندير لكم دي FAQ هكا لقاش عرفتوني جو سوي اون بيرسون تري اكتيف اللي كل ساعه كتبدل شي حاجه في حياتها. Et j'aime bien vous faire هكا des petites updates et répondre à vos questionnements par rapport à ma vie personnelle, professionnelle, ma vie de couple, je sais pas. اي حاجه. دونك انا عندي هنايا مي كيسيون او فو كيسيون دوكو اللي طرحتوا ليا سور انستغرام. دونك الا ما كتبعوني سور انستغرام سي تري امبورطون انكم تبعوني تما باسكو داير جو سوي تري اكتيف اي كنبارطاجي معكم كلشي. دونك كنخلي لكم انستغرام ديالي في صندوق الوصف. ديكو فوالا نبداو باول كيسيون اللي طرحتوا عليا. دونك لا بروميير كيسيون ديال مريم هي quels sont tes conseils pour les jeunes qui veulent monter leur propre projet, exemple salon de coiffure. Ça commence bien. J'adore le genre de questions. Alors كيما راكم عارفين كنوجد ma propre marque. Inch'Allah, vous en saurez plus très prochainement, dans quelques semaines. Elle dit vraiment 2-3 semaines normalement pour le lancement. Inch'Allah, si tout se passe bien, et il a كل شيء بقى غادي هو هذاك. Donc mon conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà Anaya, je suis une personne اللي ما عندهاش بزاف مع le salariat. J'aime pas qu'on m'impose des choses. كنبغي نخدم لراسي pour moi. Et هذاك الشيء اللي خلاني en fait lancer la marque ديالي. Et كانت عندي ديك la fibre entrepreneuriale depuis que j'étais toute petite. Donc voilà. Et نصيحة اللي نقدر نعطيها les jeunes pour lancer un projet هو تبعوا داك الشيء اللي نتوما كتبغيو et ما تحضيوش ما تديوهاش في الهضره ديال الناس. اي ماشي تشوفوا شي حاجه خدمات عند الاخر وديروا بحالها. ديما ديروا ان بروجي كي فا فو ريسومبلي اللي كي غادي يشوفوا غيقولوا هذا فريمون سي في ليماج ديال نهيله ولا ليماج ديال سلمى ولا ليماج ديال مهدي ولا ليماج ديال كريم ولا فريمون ان بروجي كي فا فو ريسومبلي كيلكو شوز كو فو زيمي فير اللي غادي تبارطاجيوها مع الناس. الا عزيز عليكم لا مود الحوايج ديروا ديروا une marque ديال الحوايج. الا عزيز عليكم لا كوافور ديروا un salon de coiffure. انا mon rêve vraiment je vais vous le dire c'est d'ouvrir inchallah un institut de beauté. C'est mon rêve le plus grand et vraiment je travaille بواحد l'acharnement que vous pouvez pas imaginer pour économiser de l'argent et pour inchallah واحد النهار يجي لي نحل mon institut de beauté في المغرب. هنا je vous le dis c'est mon but. C'est vraiment la chose qui me motive au quotidien parce que انا forcément ما غاديش نقص في كندا حياتي كامله et j'ai envie ندخل لبلادي ولكن ندخل ونخدم في شي حاجه اللي هي ديالي. et mon rêve le plus fou ce serait vraiment نحل mon institut de beauté يكون فيه de tout, de la coiffure, du make-up, des ongles, des machines d'amincissement, laser, épilation, يكون فيه كلشي. vraiment c'est mon rêve et c'est quelque chose qui me ressemble parce que je suis passionnée par ça. donc le conseil اللي غادي نعطيه لكم هو هذا. ديروا شي حاجه qui va vous ressembler et ما تديوهاش الهضره ديال الناس. foncez quand vous avez une idée ما تسناوش. foncez c'est les actes اللي كيخليونا نزيدوا في حياتنا. ماشي تجيكم اون ايدي وتقولوا وي ولكن صعيبه عليا ولا ما عنديش الفلوس ولا لا سي با ترو في بور موا. فونس ما عندكش الفلوس خدم دبر قورهم شوف كيفاش دير مي تقاتل بور غامني داك الفلوس pour lancer ton propre projet. Anna, Inch'Allah, le projet que je vais lancer là, j'ai pris zéro crédit que j'ai pris. C'est vrai que Mehdi a uni financièrement, il m'a donné de l'argent, etc. Mais Anna, j'ai travaillé pour de l'acharnement fou. À chaque fois que clinique, quand nous lui dit des heures sup pour avoir le maximum d'argent et pour lancer mon projet. Et vraiment, il ne faut pas se mettre de limites. Il faut se lancer. Il faut être motivé. Il faut être des battants. Comme il faut vraiment être des battants si vous voulez réaliser vos objectifs et ne vous posez pas de limites. Alors vraiment le plus grand ennemi ديال راسنا هو راسنا باسكو حنا اللي كنعكزوا راسنا وحنا اللي كنديروا راسنا des limites. et aussi faites un petit tri في votre entourage. كاع الناس اللي ما كيتيقوش فيكم اولا اللي كيردوكم شويه اللور اولا كيقول لكم لا داكشي بزاف عليك انت ما تقدرش دير عليه. zappez. خليو غير les personnes qui sont motivées et qui vous donnent la good vibes, good energy. Bon, tout le monde a fait le sujet. Nous avons une autre question. انا vraiment le sujet me tient vraiment à cœur. J'adore parler de ça. Alors ما غاديش نذكر سميه parce que la personne me l'a demandé. donc عفاك بدون ذكر اسمي رأيكم في الزواج من غير مسلم او عموما ديانتنا مختلفتان. alors انا en tant que نهيلة il se peut qu'il y a des personnes qui c'est sûr ما غيكونوش des personnes اللي متفقين معايا. انا صراحه ما كنبغيش ندوي بزاف على هادشي ديال الدين etc. mais انا je ne serai pas contre. je ne serai pas contre parce que انا ما نبغيش نفرض الدين ديالي على شي واحد الا دخل الدين ديالي. bon دابا انا je suis déjà mariée والحمد لله. مهدي c'est un musulman
كنت حطيت في داك الموقف جو ما غنبغيش نفرض على لا بيرسون كو جيم الديانه ديالي خاصها تدخليها باقتناع اي با جوست باسكو الميم وباغا تزوج بيا دونك انا سي مون بوين دو فيو ابري جو سي كو يقدروا يوقعوا دي ديفيرجونس ابري لو مارياج لقاش كيكونوا دو كولتور ديفيرونت دو ريليجيون ديفيرونت واش كديروا الاولاد كتكون ان بو ميتيجي واش غيتبعوا لا ريليجيون ديال الام ولا ديال البات ولا سي فريمون كيوقعوا هكايا دي بتي كونفلي بارابور ا سا ولكن en termes général, je ne serais pas contre. Alors, est-ce qu'il y a pas trop d'impôts au Canada? Est-ce que les salaires là-bas sont mieux qu'en France? Alors, صراحة جاوني لي صالير بحال ديال فرنسا سي جوست كو هنايا يا بلوس دوبورتونيتي بروفيسيونيل وهنايا كتقدر تطلع في لو بوست بلو رابيدمون انا جيم با ترو بارلي دو كوتي زعما فريمون الخدمه ديالي الكلينيك شنو هي ولكن انا بديت بواحد لو سالير وبديت بواحد لو بوست ورابيدمون طلعت تبدل ليا البوست وطلع ليا لو سالير دونك سكي تري تري بيان اي جو سوي با لا سول اللي هادشي بزاف ديال الناس دو مون انتوراج ils vivent la même chose donc vraiment فاش كتكون كتخدم بعرقك ودمك وكل شيء و tu te donnes un maximum et tu le fais montrer ou tu le montres ou tu le fais savoir les supérieurs ديالك كيتهلاو فيك on te upgrade et داكشي اللي عجبني هنايا الصراحه سي باسكو on te donne vraiment la possibilité ما كيديوهاش في لاج ديالك ما كيديوهاش في هذا كيديوها فريمون في l'expérience ديالك وفي الخدمه اللي كتعطي donc voilà mais il y a trop d'impôts oui il y a vraiment trop d'impôts surtout au Québec parce que quand تخلص la TPS et la TVQ et هذا bref il y a trop d'impôts صراحه في كندا les impôts طالعين alors هبه حبيبه قالت لي منين كتجيبي l'energie ديالك alors franchement l'énergie ديالي كتجي من la motivation de vouloir être la meilleure version de moi-même انا باغا نكون احسن من انا كي دابا ديجا الحمد لله راني حامده ربي وشاكره ولكن الواحد ما خصوش يكون طماع لكن ما خصوش يرضى بداكشي اللي عنده ديما اسيي ديتر حسن من البارح ديما 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 الحاجه اللي ناقصين فيها حاولوا تطوروها بحال دابا انا avant je ne trouvais pas le temps de lire des bouquins de lire des livres etc دابا راكم عارفين كنفيق مع 6 الصباح جو في لو ميراكل مورنين مازال عاد كنتسانس معاه اليوم نيزا فقت مع 6 الصباح كيما كتشوفوا جو سوي hyper motivée hyper fière l'énergie en fait et je trouve le temps de faire du sport de lire mes livres et les livres صراحه ils me motivent beaucoup ils m'aident beaucoup ان شاء الله كيما اللي غندير لكم une vidéo اللي غتهضر على لي بوكان اللي عاونوني انني نحسن حياتي وانني نزيد بهم لقدام mais ouais j'essaie toujours de garder داك l'objectif ديالي en vue و ديما تندوي عليه وديما كنقول غندير هادي ان شاء الله وغندير et je me motive au quotidien et c'est ce qui me laisse هكا عندي l'énergie وديما فرحانه وديما j'ai envie de faire mieux. Alors, oui, Soir, Gatlia, tes conseils pour s'adapter à la vie à l'étranger. And good luck with your upcoming project. Thank you. Alors, tes conseils pour s'adapter à la vie à l'étranger. Alors, mes conseils, c'est vrai que Dima, c'est vraiment pas facile. Tu perds tous tes repères, il faut faire de nouveaux repères. Tu te retrouves seul dans un environnement hostile. Néanmoins, ça va dépendre de la capacité d'adaptation d'Yelkom. Anna, personnellement, je sais que je m'adapte très très vite à toutes les situations. Mais Anna, le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est votre vie d'avant. Votre vie, faites que vous ressassez un peu le passé parce que c'est vraiment le passé. Il faut vivre le présent et l'avenir. Et Anna, c'est vraiment dire mes propres traditions. C'est-à-dire le week-end. Comme exemple, on est dimanche et d'ailleurs un vlog les régie, je pense après la vidéo tu finis بهاد اللبسه ولا ما عرفتش واش غيجي après هاد la vidéo ولا avant هاد la vidéo ما غتشوفوني بنفس اللبسه parce que هاد le jour où je filme ça je vlog et on est dimanche في هاد النهار هذا et ديما le week-end en fait on essaye de faire une sortie un pique-nique un déjeuner un dîner مع la famille c'est-à-dire Imad Nour etc. Et du coup voilà c'est une tradition عاوتاني في العيد في الاعياد داكشي العيد النبوي العيد الصغير العيد الكبير j'essaie de faire mes propres traditions ماشي بحال داكشي كي كان من المغرب ولكن j'essaie vraiment de créer mes traditions à moi et ما نبقاش ديما في ديك لابيل ديال انا في الغربه vraiment محيده كاع من بالي بلي انا في الغربه et j'accepte la chose. Alors ton parfum
préféré et ta montre préférée. Alors mon parfum préféré, je pense, c'est Mon Paris de Yves Saint Laurent. C'est vraiment un parfum qui me ressemble. كيجيني أنا كنت un parfum qui غادي نكون Mon Paris. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est l'impression que j'ai. Et ma montre préférée, bah, c'est la Rolex, ولكن je n'en ai pas. Et mazal, je n'ai pas les moyens pour me l'offrir, mais Inch'Allah, peut-être final, pourquoi pas. Alors le house tour, Inch'Allah غنديروا لكم le house tour. غير je peux pas vous le faire دابا لحقاش مازال ما ساليناش الدار. كما كتعرفوا لا سالا مونجي راكم كتشوفوها في لي فلوغ مازال حتى ما جاوناش الكراسه ديالها. مازال كنتسناو plein de choses. مازال j'ai envie de faire de mettre un bananier ou un palmier في الدار. مازال خصنا le deuxième bureau في la pièce bureau. مازال خاص pas mal de choses, un canapé lit. Donc vraiment حيت بغيت نوريكم داكشي كامل وبجد ماشي غير نوريكم ça fait. Donc Inch'Allah صبروا. Je pense que en septembre تقدر تجي la vidéo house tour. Alors, I am Hiba Gatlia. Whenever you feel down, what do you usually do to get rid of that? Alors, من الاخر فاش كنكون في ان باد مود، فاش كنكون ماشي هي هذيك، شنو كندير باش نرجع فرحانه ومزيانه. Donc franchement, انا je suis une personne qui s'octroie un ou la 2 jours de down. Enfin, vraiment je me sens pas bien, شي حاجه ضراتني، شي حاجه ماشي هي ديك، je me sens fatiguée. Mais si je lutte contre le sentiment, pas du tout, je me laisse aller. كنجلس كندير pause لحياتي، كنتكا في الكنابي وكندير une journée Netflix ولا une journée cocooning تهلا في راسي. Je fais rien pour me reposer et pour prendre du recul على ديك la situation. إلا كانت شي حاجة اللي elle vaut la peine أنني نتقلق عليها, je prends du recul dessus et j'essaie de trouver une solution pour la régler وباش ما عمرها تعاود. فاش كتكون quelque chose اللي بايخة اللي انا je me suis pris la tête pour ça غير parce que sous un effet de colère ولا parce que دقلت عليا بزاف ولا parce que je sais pas فيا mes règles ولا n'importe, bah كنقول نهيلا واش منيتك، نهيلا العار واش منيتك، دابا انتي غتخلقي راسك pour ça. وكنوض tout simplement. mais vraiment والله العظيم لا سي سا. كنضرب الدنيا بركله et كنزيد et كنقول بلي ça ne vaut absolument pas la peine انني نقلق راسي على un truc بحال هكاك et que j'ai beaucoup de trucs à gérer في ma vie et beaucoup de trucs à entreprendre et j'ai plein de projets que j'ai envie de réaliser. donc là je غنضيع الوقت ديالي en fait في des futilités بحال هكاك. alors هدى قالت لي est-ce que toi et Mehdi vous est-ce que vous avez la capacité de revivre au Maroc pour toujours? Alors, oui, mais pas maintenant. يعني je pense que ما غنبقاوش حياتنا كامله في الكندا parce que j'ai des projets en tête que j'aimerais faire في المغرب. بغيت نديرهم في بلادي pour بنات بلادي et j'ai envie de faire ça au Maroc. et surtout que انا واحد من les objectifs ديالي في الحياه هي تكون عندي une entreprise familiale اللي تكون خدامه مع العائله aussi في voilà, l'entourage professionnel. Et je pense pas que ça va être possible de le faire ça au Canada. Et surtout que j'ai envie d'investir au Maghreb. Néanmoins, quand ça se fera, je ne sais pas. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas. On a vraiment... on ne se pose pas de limites. Qui m'explique vraiment, on n'est pas dans les limites ou des carrés, etc. C'est vrai qu'on est carré sur certaines choses. On ne se pose pas de limites. C'est-à-dire que j'ai une opportunité à نتبعوها. d'abord راني جالسة في مونريال ولكن غدا غتجيني une opportunité je sais pas في المكسيك في نيويورك في شي بلاصة أخرى في الكندا غنهز قشي وغادي نمشي parce que je suis jeune, je n'ai pas d'enfant donc j'en profite. Surtout que non, on n'a pas de problème fait film l'opportunité à d'enchir et on n'est pas fermé au fait de revenir au Maroc. C'est vrai que le farq غيجينا كبير parce que soyons clairs, العيشه في الكندا ماشي هي العيشه في المغرب. جو ندينيغ absolument pas المغرب c'est un très beau pays et tout, ولكن بزاف تاع الحوايج c'est très différent. des trucs اللي انا كنديرهم هنا ما نقدرش باقي نديرهم في المغرب. la liberté اللي عندي هنا ماشي هي la même liberté اللي عندي في المغرب. donc c'est vrai que surtout انا en tant que femme مازال ما c'est la même chose. انا en tant que femme je vais être restreint, je vais me restreindre à faire plein de choses إلا رجعت للمغرب. ولكن ديك الساعه غادي je vais peser les pour et les contre et on va prendre la décision. mais pour l'instant on n'est pas fermé. alors Sarah قالت لي quelle est ta première impression la Mehdi فاش tu l'as vu? alors alors Mehdi راجلي pour الناس اللي ما عارفينش. et quelle était ma première impression? je pense que j'étais intimidée. et كنت حشمانه mais plus intimidée. Mehdi c'est une personne اللي ما عاد كيجيني il intimide. il a je sais pas واش
c'est son charisme ou là c'est son aura ou là je sais pas quoi, mais vraiment c'est une personne اللي تقدر تكون intimidée فاش كتكون كدوي معاه ولا شي حاجه. Bon d'abord avec le temps je suis plus bon, mais si je suis plus intimidée, mais on a daily basis je ne le suis pas, mais des fois vraiment Mehdi il m'intimide sur certaines choses, ماشي négativement mais positivement. Mais je pense que نهار الاول فاش يلاه شفتو genre يلاه تلاقيت به j'étais intimidée. Alors, Yossi Gatlia, comment t'as fait pour réussir à un si jeune âge et à être aussi déterminée, joyeuse et positive? Alors déjà, là, je ne... ما كنعتبرش راسي j'ai réussi dans la vie. انا راه يلاه باديه يلاه كندير le first steps، يلاه كندير داك لا باز، ما عرفتش كي كيقولوا ليه في البنيه، ولكن فريمون يلاه كندير ديك لا باز pour Inch'Allah réussir dans la vie. Parce que Anna, depuis toute petite, Baba, il m'a formaté. Je suis sûre que c'est mon père qui m'a formaté le cerveau. Il faut réussir dans la vie. Il faut réaliser ses objectifs. خاصك تكوني شي حاجه في المجتمع، خاصك ديري داكشي اللي انت باغا، خاصك تكوني parmi les meilleurs. J'ai toujours été programmée. Baba ديما كان كيقول لي بنتي خاصك تكوني parmi les meilleurs. بنتي il faut travailler dur. بنتي voilà. Je n'ai que ça dans la tête. Pour moi, la vie, c'est travailler dur, réussir dans la vie, être épanoui, être heureux, gagner mes objectifs, et je suis formatée pour ça et je vis ma vie en fonction de ça. C'est vrai que je me pose des fois la pression. Et d'ailleurs, les semaines et les jours avec le déménagement, etc., je me mettais trop la pression. Quand j'étais pas très bien moralement, etc., mais d'abord, ça va super bien. Et du coup voilà, c'est vraiment ça. Si j'ai réussi, mais alhamdoulilah à mon âge, c'est vrai que j'ai fait des choses les ما دارتهمش. بحال دابا انايا ديما كنرجع ليكزامبل ديال mon premier e-commerce اللي حليت à 17 ans là 18 ans. C'est des trucs les الناس العاديين في mon âge ما كانوش كيديروا. Mais c'est juste que انا فاش ملي كنت صغيره بعدا ملي كنت صغيره mes parents كانوا كيتعاملوا معايا je pense comme une adulte. بابا كان كيدوي معايا على des sujets بحال une adulte etc. Donc j'ai toujours été très mature قبل الوقت si on peut dire ça. Et je pense que c'est Baba il m'a un peu formaté le cerveau. Alors, la dernière question, la petite session FAQ, ne vous inquiétez pas, Radiji ou d'autres, Inch'Allah. Elle me dit, la fille, Masha El Mora Getlia, comment tu peux équilibrer entre le travail, la maison et ton propre projet? Sinon, je t'aime beaucoup. Merci ma belle, je vous aime énormément. Et comment je fais? Bah, tout simplement, tout est une question d'organisation. À tout, là. كنقولها لك كلشي اللي كيقول لي جي با لو طون ولا لا ولا هادي كنقول ليه écoute, tout est une question d'organisation. Si on s'organise, alors on va réussir à faire plein de choses. Vraiment. انا اش كندير un planning ديال la semaine le dimanche et كندير un planning de la semaine بوحدو un planning ديال chaque journée بوحدها. Et du coup كنقول de telle heure à telle heure شنو خصني ندير، de telle heure à telle heure شنو غندير، de telle heure à telle heure شنو غادي ندير. Et كنحاول au maximum ما نخرجش على داك الاطار et ما بقيتش كنهز التليفون بزاف. واحد لقيتها vraiment toute la journée, mais toute la journée sur mon téléphone. حيتاش كنت كنخدم حتى منه، كنت كنجاوب على لي ميل منه و تري فيت كنلقى راسي دخلت للتيك توك، دخلت للانستغرام. دونك دابا التليفون شنو وليت كندير، وليت كنحطو وكنخدم غير في البيسي. اي حتى فاش كيخصني نحل واتساب pour envoyer un truc كنحل واتساب في البيسي. Et depuis que je fais ça, j'ai gagné un temps de malade. J'ai vraiment le temps de faire plein de choses. Et surtout, à que je me suis mis à me réveiller à 6h du matin. Et j'ai un supplément de vie. Et وليت كنفيق مع 6 دونك بحال ربحت 3 السوايع. Et انا mon objectif c'est de commencer à me réveiller à 5h du matin. Donc راني غنكون ربحت 4 ديال السوايع على mes journées normales. علاش دابا j'ai plus le temps de faire tout ce que je veux في la journée. ندير le temps للخدمه، للدار، ma chaîne YouTube, mon Instagram, ma marque, mon sport, le Mehdi, لهاد الخدمه ديالي ناس هنا، للدار، لكل شيء. Et ça, je me sens super bien et je suis hyper méga épanouie. Là, je m'apprête, je mais et aussi le temps pour moi, pour me reposer et pour m'embrasser au quotidien. Donc voilà, c'était la fin de la petite vidéo. J'espère que vous connaissez pas quoi. Bon, regarde, je suis petite, quand même, je suis là. J'espère que nous sommes vraiment quand tu as des vidéos comme ça, mais vraiment. Et
المهم ستي تون ان شاء الله يجيو دي فيديو سامباتيك بلوس دو فلوغ سور هاد لا شين. ما بقيناش كندير لي فلوغ بزاف انا ومهدي لاقاش مهدي ترافاي فريمون بوكو. انا براسي اللي مراتو جو لو فوا با والله حتى جو لو فوا با مي بون عاد راه سي لو ترافاي هادي هي الحياه. اي كتشوفوا غير فقيت الفطور فقيت الغدا فقيت ميم با العشاء لا لاقيت انا وليت كنعس بكري مع كنفيق بكري. اي دوكو هو كيدخل حتى 12 الليل اي تو دونك جو باس فريمون با دو طون افيك لوي مي غير عذرونا. néanmoins j'essaie de compenser شويه avec les vidéos هنايا ولي فلوغ هنايا باش ما توحشوناش بزاف. ان شاء الله كي ترخف عليه مهدي الخدمه شي شويه غادي نعاودوا نبداو عاوتاني لي فلوغ. اي دوكو فوالا الا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك شجعوني بلي كومونتير ديالكم زوينين بلي لايك بلي بارطاج. انا جو فو ديز énorme bisous. نتلاقاو très prochainement ان شاء الله pour une vidéo هنايا على القناه. gros bisous باي.